tongmani hani pusai hisabe o o hani nok phang hisabe जों chini adhikar nok kamalaita ha kamalaita chini সাংস্কৃতিক অধিকার tongmani bono जों kamalaita even kok chini kok tamung chumung chini সাংস্কৃতিক অধিকার tongmani joto aste 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 kamai thangmaika ini je sarkar tongnai rok borok development kok sal development kok sagai chini dofani chini jatini vote nagai borok sarkar গঠন খাইদং কিন্তু গত ৭৫ বছর chini বিশেষ খাই এডিসি এলাকা গ তোমার ডেভেলপমেন্ট খা তাও ওরা পর্যন্ত সেটাবো দুকসিং পারা আমা হয়তো ১০০-১৫০ বছর পুরানা পারা আংখানা তাও পর্যন্ত ওরা গাড়ি পর্যন্ত সে ফাইমাইয়া Angka teman development ka, bata ৭৫ বছর, hani bangai development ni kok sal, development sini edisi elaka go, engya kahang ke engya, jeng di Pramothani taraf থেকে তাও মহারাজা যে খরাং পিসামানি আমার শুধু development ni kok saya, development dong নাই নো, sini dofani, sini jatini যে অধিকার ni kok, অন্য পার্টি কোনো পার্টি saya. Haiman tahu seng, sudah parti ni kok sayangnya, parti ni urde kasai sih, sini doh pano mutangan ni bangai, sini doh pano yok sarana ni bangai, hani adhikar, je sini সাংস্কৃতিক অধিকার, sini রাজনৈতিক অধিকার, tahu তো রাজনীতি ni যুগ, sini বড় নেতাও রাজনীতি অধিকার তাও, sini বড় নেব রাজনীতি অধিকার তাও, কিন্তু tahu এডিসি গো এডিসি এলাকা গ 587টা যে ভিলেজ কমিটি তমানি ও ভিলেজ কমিটি গ ইলেকশন খাইयै যে অরনেগ কমিটি খাইনি কক তমানি ও ইলেকশন পর্যন্ত খাই জায়গা সাই বাই সাই yang গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা ও হংকে গ্রাম পঞ্চায়েত ইলেকশন পঞ্চায়েত সমিতি ইলেকশন জেলা পরিষদ যত ইলেকশন টাইম টু টাইম খাইयै আর হংকে ডেভেলপমেন্ট খাই দং নগর পঞ্চায়েত ইলেকশন মিউনিসিপালিটি কাউন্সিল ইলেকশন মিউনিসিপালিটি কর্পোরেশন ইলেকশন ফং ইলেকশন হই দং অথচ এডিসি এলাকা গ হংকে এডিসি এলাকা সি কতরকুক ওয়ারকুক ত্রিপুরা রাজ্য গ যে 10,000 10,500 স্কয়ার কিলোমিটার তে এরিয়া দমানি আরো বেশি 7,500 স্কয়ার কিলোমিটার কে এডিসি এলাকা গ 587টা ভিলেজ কমিটি দং ও ভিলেজ কমিটি ওংকা হংকাই চিনি বরকনো ত্রিপুরাসানো চেয়ারম্যান খামো মেম্বার খামো বড়নো ডিসাইড খাইখামো বড়নো সিদ্ধান্ত খাইখামো যে বড় জায়গাও লামাংনাই বড় জায়গা তৈনুতাংনি ব্যবস্থা খাইজনাই স্কিম বাহাকে বড় জায়গা ইমপ্লিমেন্টেশন নাই বড় ঠিক খাইখামো অথচ তাও গত 10 বছর 11 বছর কাই থাকা ভিলেজ কমিটি ইলেকশন খাই জায়গা চিনি বরকনি চিনি ত্রিপুরাসানি যে রাজনৈতিক অধিকার তমানি বড় পর্যন্ত রজাইয়া আইনি বাংনি তাও চিনি হাবাগ্রা মহারাজা বখরাং ফাইতি সাবাইকা যে তাও চিনি দফা চিনি জাতি থানসাংনানি সময় ফাইকা তাও जों রাজনৈতিক ভাবে বাগজাগৈ কেবা বিজেপি কেবা কমিউনিস্ট পার্টি কেবা কংগ্রেস খাইনি সময় করিখা তাও जों যত থানসাংৈ जों চিনি মাথাইনো जों আদায় খাইনি সকপাইকা সময় সকপাইকা আইনি বাংৈ মহারাজা চিনি হাওয়াগ্রা সাকা নিরক থানসাংমাই সিদি di Pramotha amo sudah political party-ya amo sudah রাজনীতি ni kok saya amo chini dofhanop muthangani dofha thangani bangai chini jatino muthangani bangai chini dofhano yok saronani bangsi o kok sai tongo haini bangai ini maharaja ni kok khnagoi boni khorang khnagoi जों joto taborwa utholaika जों malai leika busilaika जों বখাও যত সময় তাংনাই যাকতাও जों তাও যত ত্রিপুরা সাতংনাই जों থানসা जों একসঙ্গে চিনি বুবাগ্রানি চিনি মহারাজানি যে মনোনীত প্রার্থী তমনি বন जों ভোট রগৈ গোবাং খাইयै जों পাইরনাই এডিসি ইলেকশন তাও
एप्रिल मासे 12 तारीख भोट मारनाय भोट रगुई 28 सीट एडीसी को जो तमनी 28 ने बिसंग गोबां को महाराजानि कैंडिडेट न जों पाइ रगुई एडीसी को दखल मा खायनाय आरो जगह सरकार गठन मा खायनाय बनिफ्राय एडीसी इलेक्शन निफ्राय एप्रिल मे जून मासे हंगा हाय विलेज कमिटी इलेक्शन नाय वो विलेज कमिटी इलेक्शन बाहायनो दिप्रामो थाना पार्टी न गोबां के भोट रगुई और तिनी जारा मानजों नेराव बरं चेयरमैन नाय बरं मेम्बर नाय विलेज कमिटी इलेक्शन हंगा बके साजागो स्थानीय सरकार लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हजाग वो सरकार परिचालना खायनायनि बागै विलेज कमिटी को चेयरमैन जो तंगनाय बन मुख्यमंत्री आरो नि बर चीफ मिनिस्टर तो अनेने मेम्बर बरं मिनिस्टर हिसाबै सामं तंगनाय विलेज कमिटी को जे निर्वाचित इलेक्टेड मेम्बर तंगनाय बरं सिद्धांत नानाय बाहाके बर जगह डेवलपमेंट खायनाय सरकारनि स्कीम भारतनि स्कीम फानखा त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट स्कीम फानखा बाहाके इम्प्लीमेंटेशन खायनाय बरं सिद्धांत नानाय माने एडीसी को तिनी बरं तिनी जत त्रिपुरासानि प्रतिनिधि थाङै आरो नोगो सरकार गठन खायनाय विलेज कमिटी को बाहायनो जोंनो विलेज कमिटी गठन मा खायनाय बनिफ्राय 2028 ओ हंका आरो नोगो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट असेंबली इलेक्शन नाय विधानसभा इलेक्शन नाय आरो बाहायनो महाराजानि नेतृत्वे महाराजानि जे खरां बन खानागै जों जत गोबां के त्रिपुरा पार्टी जे कैंडिडेट नाय बन भोट रगुई पायर खांके स्टेट गवर्नमेंट अब जों फॉर्म खायमा खांके जों तिनि जे मानथाय एडीसी न एम्पावरमेंट खायनायनि जे प्रश्न एडीसी न जे क्षमतायन खायनायनि जे प्रश्न बन जों खायमानाय आगे तिनि जे मानथाय दंमोनि हानि अधिकार सांस्कृतिक अधिकार लैंग्वेज अधिकार बन जों आदाय खायमानाय ओ बिसिंग ताबक 28 सीट एडीसी इलेक्शन दंगो जत जगह कैंडिडेट लाइजाखा कैंडिडेट अनानि थांसानिगो अनेक कन्स्टिट्युएंसी कक सालायखा जे लोकल कैंडिडेट सिंगा नांनाय लोकल नि कैंडिडेट सिंगा नांनाय माने कक सालायखा आनि दफानि कैंडिडेट सिंगा नांनाय बनि कैंडिडेट सिंगा नांनाय नैचिनि अनेक कन्स्टिट्युएंसी कक बांलायखा बन महाराजा साखा जे ना चीनी बरफ चीनी दफा चीनी जातिनि जे लीडर नाय जे वारियर नाय जे चीनी दफानो जे यक सारना हेनि जे सामदांनाय ब हंके जतनिसि तिनि महारानी चालागांनि जे कैंडिडेट नाय ब जत त्रिपुरा दफानि जातिनिसि लीडर नांनाय आरो निगो और लोकल निगा नांनाय अम हाइकुनो कक्रि तिनि और महारानी चालागांनि जे कुनो बरक कैंडिडेट हिसाबै बासा कांका बसुदो महारानी चालागांनि बाङै ब वानसकिया ब सारा त्रिपुरा राज्य सारा एडीसी एलाका महाराजा सागो एडीसी नि जे एमडीसी नाय जे लीडर नाय बसुदो एडीसी नि नेताया बसुदो एडीसी नि लीडर या ब त्रिपुरा राज्य नि लीडर हिसाबै बसाव मा तांनाय शुद्ध त्रिपुरा राज्य नि लीडर या नॉर्थ ईस्ट नि उत्तर पूर्वांचल भारत नि उत्तर पूर्वांचल एलाकानि अब लीडर मांगनाय शुद्ध नॉर्थ ईस्ट निया नेशनल लेवल लीडर हिसाबै बवान सगै सावमा तांनाय चिन द फानो कुसु कासरानानि बाङै डेभलपमेंट खायनायनि बाङै अमतायखौ वान सगै सावमा तांनाय नि ब भागामानि बाङै ताबो एडीसी इलेक्शन 28 सीट वो अनेक कैंडिडेट न कायसा जागानि ते कायसा जागार हजाखा एवं प्रमाण मा खायनाय ब जे बसुदो ओ एलाकानि ब नेताया ब सारा एडीसी एलाकानि सारा त्रिपुरा राज्यनि नेता हिसाबै ब प्रमाण मा खायनाय सावमा तांनाय ओंखाय शुद्ध इलेक्टेड थांमानि परे ब इलेक्टेड माने ओंखाय चलया ब एमडीसी फांखा एमएलए फांखा ईएम फानखा सीएम फानखा ब मिनिस्टर फानखा
বচিনি দফা বাই চিনি জাতি বাই যারা গ্রাসরুট লেভেল চিনি বরক দंनाय বরক বাই गोरोङै সারা বছর সামুংमा थांनाय गोरोङै मा थांनाय ओमफ्राय बर'नि जे इसुस दंमोन बबाय के कानेक्शनङै सिगै खोनागै ब सामुंमा थांनाय कामाख्या महाराजानि आदेश ओ आदेश हिसाबै जों सामुं थांनानै जों समाय थांजा आंनि बाङै बे कायसाखौ শুধু লোকেল এনে হলাইয়া অনেক সময় যে আনি কমিউনিটি নङा नांनाय বনি কমিউনিটি গান नांनाय এনে পকা সালাইতা আর জাগাও ব সাকা যে বননো সাকা যে তাবক जों बिसिङाव जों नायनाय खांगे मोखां नायनाय खांगे अरनो साबा रियां सोबा जमातिया सोबा देबरमा सिनि जायगा जों द थानसा जों द तिप्रा सासि